नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। भांगड़ थाना के पद्मपुकुर इलाका का एक घटना सामने आया है। जानकारी मिलती है कि गुप्त सूत्रों के आधार पर पुलिस को पता चलने के बाद भांगड़ थाना का विशाल पुलिस वाहिनी पद्मपुकुर के एक माठ में धावा बोलते हैं। वहां पर खाली मैदान में बम रखा हुआ था। सूत्रों से जानकारी मिलती है भांगड़ थाना का पुलिस बम बरामद करने में सक्षम हुई। कुल 41 बम बरामद करती है भांगड़ थाना का पुलिस और इस बम बरामद करने की घटना को केंद्र करके राजनीतिक महल में हलचल मच गई है। बम बरामद करने की घटना को लेकर तृणमूल ने सारा दोष आईएसएफ कर्मी पर लगा दिया है। तृणमूल नेता बहरुल इस्लाम का दावी है कि वोट के पहले इलाका में अशांति फैलाने के लिए ही बम रखे थे आईएसएफ के कर्मी, परंतु इन सभी आरोपों को झुठलाते हुए सारे आरोप ही तृणमूल के माथे पर मर देते हैं आईएसएफ के नेता मिंटू शिकारी। পদ্মপুকুরে যে বোমা উদ্ধার হয়েছে, কারণ এই বোমা বন্দুকের সংস্কৃতি হচ্ছে সিপিএমের, এই বোমা বন্দুকের সংস্কৃতি হচ্ছে সিপিএমের। সেই সিপিএম এবং আইএসএফ ভাঙড়ের যে ফজা পার্টি, এই ফজা পার্টিরা জয়েন্টলি সিপিএমের সঙ্গে আতাত করে এরা বোমা মজুত করছে তৃণমূলদের উপরে আক্রমণ করার জন্য। এরা ভোটে পরাজয় নিশ্চিত জেনে ভাঙড়ে সেই বোমা বন্দুকের রাজনীতি আবার শুরু করেছে এবং এই ধরনের সংস্কৃতি সিপিএমেরই সংস্কৃতি। তারা ভোটের পরাজয় নিশ্চিত জেনে এলাকায় বোমা মজুত করছে। আজকে যে ঘটনাটা হলো, অ্যাকচুয়ালি টিএমসি কর্মীরা জানে, টিএমসি নেতারা জানে যে ভাঙড়ে আমাদের হার নিশ্চিত, যার কারণে বোম বন্দুক দিয়ে আইএসএফ কর্মীদের ফাঁসানো একটা পরিকল্পনা চালাচ্ছে, একটা চক্রান্ত চালাচ্ছে। তো এই কাজ আইএসএফ কর্মীরা কোনো মতেই করতে পারে না, যার কারণে আজকের টিএমসির কর্মীরা বোম বন্দুক দিয়ে ফাঁসানোর একটা পরিকল্পনা করছে বা করছে। এই টোটালটাই একদম টিএমসির কর্মীরা আমাদেরকে এইভাবে ফাঁসানোর চক্রান্ত করছে। আমাদের কাছে একটা টিপ ছিল, তো সেই সোর্স ইনফরমেশন বেসিস আমরা ভাঙড় থানার আন্ডারে পদ্মপুকুর নামক একটা জায়গায় রেড করি এবং সেখান থেকে আমরা প্রায় 41 পিস বোম আমরা রিকভারি করি। এটা সেভাবে তো কিছু এখনো জানতে পারিনি, তদন্ত চলছে। তবে যেটা দেখে অ্যাপারেন্টলি মনে হলো যে এটা কোনো পলিটিক্যাল মানে কোনো রাজনৈতিক সন্ত্রাস তৈরি করার জন্য এটাই হয়তো মজুত করা হয়েছে। जिस दिन ही निर्वाचन प्रचार के लिए उत्तर बंगाल में पांव रखी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उसी दिन उत्तर बंगाल के तृणमूल हैवीवेट नेता मोहन शर्मा तृणमूल छोड़कर बीजेपी से युक्त हुए। उन्होंने अलीपुरद्वार के सुभाषिनी जनसभा से बीजेपी में योगदान किया। उल्लेखनीय है कि मोहन बाबू अलीपुरद्वार जिला के तृणमूल सभापति के रूप में दायित्व पालन किए हैं। इसके अतिरिक्त वे वर्तमान में अलीपुरद्वार जिला परिषद के मेंटर पद पर आसीन थे। जाना जाता है कि उन्होंने सरकारी 9 पदों से पद त्याग किया है। इसके अतिरिक्त दल के अन्य सभी दायित्वों से भी उन्होंने विराम ले लिया है। उल्लेखनीय है कि 2019 साल में लोकसभा निर्वाचन में अलीपुरद्वार केंद्र में उनके सभापतित्व के दौरान तृणमूल प्रार्थी दशरथ तिर्की बीजेपी प्रार्थी जॉन बार्ला से हार जाते हैं। उसके बाद तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी अलीपुरद्वार जिला सभापति पद से मोहन बाबू को हटा देती है। अब यही देखना है कि मोहन बाबू का बीजेपी में योगदान के फलस्वरूप अलीपुरद्वार जिला में 5 विधानसभा आसनों में मोहन शर्मा के प्रभाव से बीजेपी को कितना लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे इस बार सीधा एक केंद्रीय वाहिनी पर निशाना साधी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। जो वाक्य इतने दिन से सुना जा रहा था पाकिस्तानी अधिकारियों के मुंह से, इस बार वही वाक्य पुनरावृत्ति सुना गया स्वयं भारत की एक अंगराज्य मुख्यमंत्री के स्वर से। सुनने पर भले ही अबाक लगे, परंतु यही वास्तव है।
शुक्रवार दिन हटा में दलीय कार्यक्रम में भाग लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती है कि नंदीग्राम में कल एवं परसों सीआरपीएफ ने तांडव किया है, बीएसएफ ने भी तांडव किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने और कहा कि यहाँ पर मनुष्य को गोली करके मार देते हैं बीएसएफ आईटीबीपी के जवान। यहीं पर नहीं थमकर मां बहनों के मुख से जवान के विरुद्ध में सुनकर उनके विरुद्ध में खड़े होने का आह्वान जनाती है ममता बनर्जी। स्वाभाविक रूप से ममता बनर्जी के इस वक्तव्य से पूरे राज्य में हड़कंप मच गई है। आइए सुन लेते हैं ममता बनर्जी का दिया हुआ वाक्य का अंश विशेष। কালকে প্রত্যেকটা এলাকায় নন্দীগ্রামে পরশুদিন রাতে ওই সিআরপিএফ, আমি ওদের সম্মান করি, গিয়ে তাণ্ডব করেছে, বিএসএফ তাণ্ডব করেছে। যেমন আপনাদের এখানে গুলি করে মেরে দেয়, आईटीबीटी सब तांडव করেছে। मैं रिक्वेस्ट करने चाहूंगी कि देखो सीआरपीएफ का जवान हो और बीएसएफ का हो, चाहे एसएसबी का हो, चाहे आईटीबीटी का हो, चाहे बंगाल का हो, आप लोग को हम लोग इज्जत करते हैं। लेकिन बीजेपी का नाम पे वोट दो कह के आप गांव गांव में बीजेपी को लड़का लोगों को लेके आप अत्याचार बंद कीजिए। अगर आप अत्याचार करेगा तो माँ बहनों आपको खिलाफ में लड़ेगा। माँ बहनদের আপনাই বলছি, মা বোনদের যদি দেখেন অত্যাচার করছে, ছেলেদের কিছু বলবেন না, মা বোনেরা প্রতিবাদ করবেন শান্তিপূর্ণভাবে, উলুধ্বনি দিয়ে প্রতিবাদ করবেন, শঙ্করধ্বনি দিয়ে প্রতিবাদ করবেন, আজান দিয়ে প্রতিবাদ করবেন, ছাড়বেন না। পরশুদিন আমার একটা নন্দীগ্রামে ভূমি আন্দোলনের নেতা আবু তাহের আব্দুস সামাদ তাদের বাড়ি গিয়ে সারা রাত তাণ্ডব করেছে। আমার রবি জানা আজ মৃত্যুর সাথে লড়াই করছে, আমার কৃষ্ণকে হাত ভেঙে দিয়েছে। সারা রাত সমস্ত এলাকায় গিয়ে গিয়ে গদ্দারগুলো, এগুলো তো সব গদ্দার। বিজেপির নিজস্ব কিছু নেই, নিজস্ব প্রার্থী নেই, নয় সিপিএম থেকে ধার নিয়েছে, নয় তৃণমূলের কিছু গদ্দারকে ধার নিয়েছে। দেখবেন বিজেপির প্রার্থী এরা নয়, তৃণমূলের থেকে করে খেয়েছে, এখন বিজেপিতে টাকা বাঁচাতে গেছে। এরা হচ্ছে বড় বড় মির্জাফর আর গদ্দার, আর সিআরপিএফ নিয়ে নিয়ে এলাকায় ঘুরছে। মানুষের নিরাপত্তা নেই, এখন নাকি ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে নিরাপত্তা, তাই আমাদের করতে দিচ্ছে না। আমি আপনাদের পরিষ্কার বলছি, ওরা গিয়ে যদি গায়ে গায়ে গিয়ে গ্রামে গ্রামে গিয়ে ভয় দেখায়, কেউ ভয় পাবেন না। আমি মরে যাইনি আর আমি চুরি পরে ঘরে বসে থাকি না, এটা মা বোনেদের মনে রাখতে হবে, ভাই বোনেদের মনে রাখতে হবে। সব জাতি মিলে, সব কমিউনিটি মিলে রুখে দাঁড়াতে হবে। কি মা বোনেরা যে রাদেশে চুল বাঁধে না, বাঁধে? তো আপনারা কেন দুর্বল হয়ে যাচ্ছেন? আমার ভাইরা যেখানে বলছে বিজেপি মারছে, আমি এজেন্ট থাকবো না, আমি তাদের বলি সেই এজেন্ট আমার দরকার নেই। যদি একটা মহিলা শক্তিশালী হয়, যে এজেন্ট থাকবে আর বিজেপিকে লড়াই করে দেবে, তাকে আমি পুরস্কৃত করব, কিন্তু আমি দুর্বল ছেলে মেয়ে চাই না। এই উদয়ন গুহ পার্থ, তোমরা আমাকে অ্যাসিওর করো প্রত্যেকটা বুথ যেন স্ট্রংলি লড়াই করে। আগের দিন যদি শোনো, আগের দিন যদি গ্রামে গ্রামে ঘুরে ভয় করে তাণ্ডব দেখায়, তোমরাও পাল্টা ঘুরে বেড়াবে আগের দিন। আর দেখি তোমাদের কত সিআরপিএফ অ্যারেস্ট করে আর কত কেউ অ্যারেস্ট করে। তোমরা যারা আছো, রুনুয়ার আলম, আমি বলে দিলাম একদম স্ট্রংলি লড়তে হবে। আর আমি এটা যেন না শুনি বিজেপি টাকা দিয়ে কাউকে কিনে নিয়েছে। আমাদের কিন্তু ট্যাগ করা আছে ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভিজুয়াল। এই ইলেকশনে জিততে হবে। আমি এত কষ্ট করে এক পায়ে চলে আসছি আপনাদের কাছে, আর মায়েরা দুপা নিয়ে আমাকে সমর্থন দেবেন না? ভাই বোনেরা আমাকে সমর্থন দেবেন না? আমরা তো করেছি করে বলছি। বিজেপি কি করেছে? এই যে যাকে ভোট দিয়ে জেতালেন লোকসভায়, 2 বছর হয়ে গেছে, কিছু করেছে? হঠাৎ করে একটা প্লেন নিয়ে চলে এলো কুচবিহারে, বাবারে খেতে পেত না, এখন প্লেন চড়ছে। করেছে কিছু? এলাকায় গন্ডগোল করতে আসে, আবার এমএলএ ইলেকশনে দাঁড়িয়েছে। বলুন কি সিংহ থেকে ইঁদুর হবে? এমপি থেকে এমএলএ হবে? ওটাও হবে না, ওটা উদয়ন হবে, ওটা পার্থরা হবে, ওটাও হতে পারবে না। তাই বলি মা ভাই বোনেরা খেলা হবে, মা বোনেরা খেলা হবে। এত লোক আমি দেখছি, ভয় পাবেন না ইলেকশনের দিন। ইলেকশনের আগের দিন গুন্ডামি করলেও ভয় পাবেন না। মনে রাখবেন এই ভোটটা আপনাদের আত্ম অধিকার। যদি টাকা দেয় এলাকা এলাকায়, টাকা খরচা করে দেবেন, কিন্তু ভোট দেবেন না। টাকাটা ওদের টাকা নয়। কোটি কোটি টাকা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মানুষ না খেতে পেলে দেবে না, অসুখে মরে গেলে দেবে না, বিয়ে না হলে দেবে না,
এই টাকাগুলো কার? গ্যাসের দাম কত মা বোনেরা? কেরোসিন কই? কেরোসিন নাই, আর গ্যাসের দাম 950, এরপরে হবে 2000। বিনা পয়সায় চাল দেবো আর নরেন্দ্র মোদীর 1000 টাকা গ্যাসে চাল ফোটাবেন? তাহলে কি করবেন? বিজেপিকে ফোটাবেন? বলুন আয় আগে বিনা পয়সায় গ্যাস দে, তারপরে ক্যাশ দিবি। বল আগে আমাদের টাকা নিয়েছিস, সেই টাকা থেকে 200 টাকা দিচ্ছিস, সেই টাকা থেকে 500 টাকা দিচ্ছিস, দে 15 লাখ টাকা, আমাদের অ্যাকাউন্টে 15 লাখ টাকা করে দিবি বলেছিলি, সেটা কোথায় গেল? ভোট হচ্ছে একটা খেলা, গণতন্ত্র, ভোটটাকে রক্ষা করতে হবে। কেউ ভয় দেখালে কিচ্ছু বলবেন না, চুপচাপ থাকবেন, ভোট বাক্সে গিয়ে ভোটটা মেরে দিয়ে আসবেন। আর যদি গুন্ডা এসে এলাকায় দাঁড়ায়, সব মা বোনেরা একসাথে মিলে হাতা খুন্তি ঝাড়ু সব নিয়ে বেরোবেন। ट्रेन का नाम तो बदला ही गया है, उसके साथ साथ कमरे के भीतर रखा हुआ रविंद्रनाथ ठाकुर का छवि एवं उनके द्वारा बनाई गई तस्वीर एवं शांति निकेतन का छवि भी बदल दिया गया है। इसे लेकर सोशल मीडिया में हलचल मच गई है। केंद्रीय शासक दल बीजेपी के विरुद्ध में शांति निकेतन एक्सप्रेस का नाम बदलने का आरोप उठा है कि स्टेशन का नाम बदलने के बाद अब क्या ट्रेन का नाम भी बदल दिया जाएगा, और वो भी कवि गुरु शांति निकेतन नामक महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेन का। लॉकडाउन के बाद शांति निकेतन एक्सप्रेस चल रहा है हावड़ा बोलपुर स्पेशल नाम से। उस ट्रेन के वातानुकूल कमरा के भीतर दरवाजे के दोनों तरफ एवं चारों तरफ दीवालों पर रविंद्रनाथ का बनाया हुआ तस्वीर एवं शांति निकेतन आश्रम का छवि लगाया हुआ रहता था, परंतु अभी वो सब नहीं देखा जा रहा है। यहाँ तक कि रेल के कोच के शरीर पर ट्रेन के नाम के स्थान पर दीनदयालु कोच लिखा हुआ है। तकरीबन 3.5 दशक से शांति निकेतन एक्सप्रेस से इस प्रकार कवि गुरु का स्मृति हटाए जाने पर प्रतिवाद पर उतरे हैं बोलपुर शांति निकेतन के वासी। सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस विषय पर बहुत लोगों का कहना है कि केंद्रीय शासक दल बंगाली एवं बंगाल की संस्कृति को हटाने के पीछे पड़ गए हैं। इस विषय पर रेल पक्ष का दावी है कि तब से ही दूरपल्ला का असंरक्षित एक्सप्रेस ट्रेन के लिए निर्मित दीनदयाल श्रेणी का LHB कोच व्यवहार आरंभ हुआ है। इसके भीतर कवि गुरु का तस्वीर नहीं है, ना ही उनके द्वारा बनाई गई तस्वीरें हैं और ना ही शांति निकेतन का छवि। इस घटना को लेकर पूरा ही हलचल मच गई है। বক্তব্যটা হলো, যেহেতু এটা শান্তিনিকেতনে আসছে, শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস বহুদিন ধরে আছে, তো এইটা একটা ঐতিহাসিক জায়গা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা ঐতিহাসিক জায়গা। তো এখানকার যে ট্রেনের নামটা শান্তিনিকেতন, শান্তিনিকেতন মানে হচ্ছে শান্তির ঘর। তো এইখানকার ট্রেনটার নামটা চেঞ্জ করা হয়েছে, এটাই আমার কোনো ভালো জিনিস দেখতে পাচ্ছি না। जिला कांग्रेस के दलीय कार्यालय से आसन्न विधानसभा निर्वाचन का संयुक्त मोर्चा प्रार्थी है सुखविलास वर्मा। इस दिन उनका 10 वर्षों का विधायक समय काल के कार्यों का उल्लेख किया गया। उन्होंने कहा कि विरोधी विधायक के विभिन्न कार्यों से वंचित रह जाते हैं। इसके बावजूद विधायक के रूप में मैंने जो किया है इन 10 वर्षों में, इसका लिखित प्रतिवेदन इस दिन जनसाधारण के सामने उजागर किया गया। इस दिन दलीय कार्यालय के एक संवादिक सम्मेलन द्वारा एक कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित थे जिला सभापति पिनाकी सेनगुप्ता सह अन्य व्यक्ति। আমি আপনাদের কাছে বলেছিলাম যে একটা প্রচারপত্র লিফলেট আমি তৈরি করছি, যে লিফলেটে আমি কি কাজ করেছি না করেছি এই 10 বছরে তার কিছুটা বিবরণ থাকবে। আর আমি এই সময়ে যে কাজগুলো করেছি তার গুরুত্ব এখানে লেখা থাকবে। আর জলপাইগুড়ির ভোটারদের কাছে আমাকে পুনরায় নির্বাচিত করার জন্য আবেদন থাকবে। সেই লিফলেটটা আজকে আমি প্রকাশ করছি এবং আপনাদের কাছে এটাই দেয়া হবে। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।